في هذا الفيديو غنشوفوا تصحيح امتحان جهوي بالنسبه لأولى باك اعداد جهه الرباط سالار قنيطره. L'exercice 3, soit Vn, la suite géométrique de raison Q, telle que V0 égale 3 et V3 égale 24. La première question montrait que la raison Q égale 2. Donc la première question, نستعملوا donc الخاصية ديال le terme général Vn égale Vp fois Q à la puissance 1 moins P. عندنا هنا Vn par exemple V3 égale 24, عندي 3 égale V0 fois الأساس دونك هو اللي بغينا نعرفو واش فعلا تيساوي 2. Q à la puissance 3 moins 0 هي 3. عندنا V3 في لي دوني هي 24 égale V0 هي 3 fois Q à la puissance 3. دونك هنا بحال عندي ايكواسيون ولا عندي ايكواسيون دي بروميير دوغري تيل كو l'inconnu ولا المجهول هو Q. Donc Q à la puissance 3 égale 24 sur 3. 24 sur 3 هي 8. 8 هي 2 fois 2 fois 2. Donc هي 2 à la puissance 3. يعني أن Q هو 2. Donc هنايا normalement Q à la puissance 3 هي Q fois Q fois Q. وعندي 2 à la puissance 3 هي 2 fois 2 fois 2. يعني Q ما يكون إلا 2. Donc Q égale 2. Donc, dans la première question. La deuxième question, calculer V1 et V2. Donc, question 2, calculons V1 et V2. V1 et V2. Donc, نستعملو نفس الخاصية هذه. عندنا V1 هي V0 يعني الحد الأول V0 فوا الأساس. دونك لقينا الأساس هو 2 غنكتبها 2 على بسونس. دونك عندي هنايا عندنا عندنا V0 لقينا بلوتو 2 هنايا عندي 1 موان 0 هي 1. عندنا V0 égale 3 fois 2 هي 6. دونك V1 égale 6. دابا نحسبو V2 نفس الخاصية égale V0 fois الأساس Q على بسونس 2 moins 0 هي 2. دونك égale V0 قلنا في لي دوني هي 3 fois الأساس لقينا هو 2 على بسونس 2 égale دونك V2 égale عندي 3 fois 4 هي 12. دابا la troisième question. Calculer Vn en fonction de n. Donc نفس الخاصية عندنا Vn égale Vp fois Q à la puissance 1 moins P. Vp هي V0 الحد الأول في الأساس Q أس n moins 0 دونك هي أس n. Donc Vn égale V0 هي 3 fois 2 à la puissance n. Voilà, donc Vn تتساوي 3 fois 2 à la puissance n pour tout n appartient à n. D'abord, la quatrième question. Donc, montrer que V0 plus V1 plus V5 égale 189. Donc, on dit 4. On a une suite géométrique. يعني V0 plus V1 plus حتى V5 غتساوي. Donc, نكتب الخاصية en général. En général, عندنا donc la somme V0 plus V1 plus donc حتى Vn تيساوي الحد الأول V0 مضروب دونك نخليها بي. دونك الحد الأول هو بي تيساوي الحد الأول VP في 1 ناقص الأساس أس ان ناقص بي زائد 1 مقسومة على 1 ناقص كيو. دونك هادي الخاصية بصفة عامة. يعني هنايا غتكون عندي V0 غيكون عندي الحد الأول هو V0 مضروب في 1 ناقص الأساس أس 5. دونك عندي n في هاد الحالة هي 5 ناقص 0 زائد 1 مقسومة على 1 ناقص الأساس تساوي V0 هي 3 فوا 1 ناقص الأساس هو 2
5 زائد 1 دونك هي 6. عندي 5 ناقص 0 زائد 1 هي 6 على 1 ناقص 2 دونك هي ناقص 1. هاد الناقص نطلعوه هنا الفوق دونك غتولي عندي ناقص 3 مضروبه في 1 ناقص 2 و6 دونك 2 و6 هي 64 ناقص 64 زائد 1 هي ناقص 63 يعني ناقص 3 مضروبه في ناقص 63 تساوي دونك زائد عندي هي 189 ولو ريزلطا دونك هاد لا سوم اس تساوي 189. دابا نشوفو التمرين رقم 4. Exercice 4, soit UN, la suite numérique définie par E0 égale 1, UN plus 1 moins 1 égale UN plus 2. La première question montrait que UN est une suite arithmétique de raison 3. Donc, ça n'a pas pour montrer qu'une suite est une suite arithmétique, ça c'est la différence UN plus 1 moins UN. Donc, la première question, une suite arithmétique, c'est le UN plus 1 moins UN, عدد حقيقي appartient à R. Donc, ce appartient à l'ensemble R. عندي UN plus 1 donc عطينا هاد العلاقة يعني هنايا عندي UN plus 1 عندي هنا UN donc هنا غنجيب هادي هنا غتولي عندي on a UN plus 1 moins 1 égale UN plus 2 غنجيب هادي لهنا وغنجيب moins 1 لهنا غتولي هي UN plus 1 moins UN égale 2 plus 1. Donc UN plus 1 moins UN égale 3. Voilà, donc la suite, ça appartient à R. Donc la suite est une suite arithmétique. Donc UN est une suite arithmétique de raison 3. Voilà, donc c'est la première question. La deuxième question, calcule U1 et U2. Donc deuxième question, calculons U1 et U2. Donc on a UN plus 1 moins UN égale 3. Yani UN plus 1 égale UN plus 3. Donc هذه حولتها هنا. يعني إلا بغيت نحسب U1 غيكون N إيكال 0. هنايا N إيكال 0 0 بلس 1 هي 1 إيكال U0 بلس 3 إيكال دونك شحال هو U0 في لي دوني عندنا هو 1 إيكال 1 بلس 3 إيكال 4 دونك U1 إيكال 4. دابا نحسبو U2 إيكال دونك هنايا في بلاصة N غتولي 1 زائد 1 هي 2 دونك N هي 1. هنا عندي UN زائد 1 U2 هي U1 زائد 1 يعني U1 زائد 1 كتساوي U1 زائد 3 تتساوي U1 لقينا هي 4 بلس 3 إيكال 7. هي 7. Troisième question. Montrer que UN égale 1 plus 3 N pour tout N appartient à N. Donc هنا غنديرو الخاصية ديال le terme général pour une suite arithmétique. Donc on a إلا كانت عندي une suite arithmétique الخاصية ديال le terme général هي UN égale UP plus N moins P fois donc الأساس R. عندي donc حنا بغينا نحسبو UN وعندنا الحد الأول هو U0 plus N moins 0 هي N fois R. donc هذه هي UN égale U0 في لي دوني عندنا هو 1 plus N fois donc لقينا الأساس هو 3 fois 3 donc UN égale 1 plus 3N. donc pour tout N appartient à N, pour tout N de N 4A pour quelle valeur de N on a UN égale 37. donc لقينا في la question 3 que UN égale 1 plus 3N وعندنا UN égale 37. donc هادو بجوج غيعطيونا équation du premier degré اللي هي 1 plus 3N égale 37. donc 3N donc تنقلبو على l'indice N شحال تيساوي تنقلبو على N شحال كيساوي عندي 3N égale 37 moins 1
3n égale 37 moins 1. Donc il y a 36. Donc n égale 36 sur 3. Il y a 12. Donc il y a 12. Voilà, donc n égale 12. يعني هاد un كتساوي 37 في u12. Donc u12 هي اللي كتساوي لنا 37. 4b calcule la somme S égale u1 plus u2 plus u12. Donc هنا غنطبقوا الخاصية ديال لا somme pour une suite arithmétique. Donc هنايا غناخدو هاد l'indice 12 moins 1 plus 1 fois. Donc عندي الحد الأول u1 plus u12 الحد الأول زائد الحد الأخير sur 2 égale donc 12. عندي هنا u1 donc u1 لقيناها هي 4 plus u12 هي 37 sur 2 égale donc عندنا 12 sur 2 هي 6 fois donc 4 plus 37 donc هي 41 fois 41 égale 246. Voilà, donc هاد la somme هذا égale 246. Voilà, donc هادو هما les solutions de l'exercice 3 et 4.